Good morning guys. Nanasabta sa atong farm guys. Mono ni atong rice karon guys. Nana sa kuan hardening stage na. Pero ang uban nag-milking stage, nag-milking pang uban pero na ta sa hardening stage. Kuan ni guys. Variety 300 guys. Kuan dai ni siya. 90 days naman ni kuan pizza sa karon. Kana 90 days na ni kay kuan man ni June 5 na to gitanom guys. So mao na ni guys ang atong kuan, atong rice. Katong sa unahan guys, katong naay murag nagiluwis na, mao to ang atong black rice. To dito. Ang atong 300 guys kaning dinhi taman po dito guys. Dito mo ni atong 300. Pero na kuan guys, rice bags. Ato ning isprehanan karon. Kay rice bags. So diri sa ta guys, dara tataman guys. Good morning.